विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम हे मंगलम गरुड़ध्वज ए हा हा जय जय जगन्नाथ जय बलराम आउ केते दिन प्रभु करिब आराम नील माधव हे चका नयन हे कावेरी जुधरे पद्मावती छड़े जाइथिल प्रभु तुमे अपंग मेलरे नील माधव हे चका नयन हे जय जय जगन्नाथ अनंत मूरति केहू नाम धरी तोते जागिबी केमिति नील माधव हे चका नयन हे पाथरी मिलिले रमणी मणि नेत्र चाहाणी देखाई पुणी नेले पुरुषर मन को किणी सिरे जड़िबेनी पानी प्रथमे अबला बंधना बइला जे इते नील कंठ ए मंत शुणी से नागर
मोती सहार हर बराबर आसी कर दूर भणे वैशानंद धारा चाठू कह केते सठ पुरुष चाहिला मात्र के बढ़िला आस चोरा प्रीति रे गले केते नाश इंद्र चंद्र रावण राक्षस नाहु की जानी है पुराण बाणी रावण नेला सीता ठाकुराणी जानिले कदंड पाणी ब्रह्मसर आनी सत्य धीर हाणी आनिले तांक घरणी सखिल जाहा तू कहिलु सत आम्भे पुराण शुणिछु तदंत ଯାହାକୁ ଯେହୁ କରିଥାଏ ଆଶା ତାହା ଲାଗି ମଲେ ନାହିଁ କିଛି ଦଶା
किंपा कली करू मोर संगर चलो आलो एक क्रोधे कहे बिनाकार किंपा कली करू मोर संगर हां आलो एक करड़ी अनि जाजा तोर बाप घर किलो काली की देवी तते मुछाड़ पतर ହେଲା ଯେ ତବେ କେଳେ ଇଏରେ ଡାକିଲ କେଳେ ମୁକୁନ୍ଦର ନା ଡାଳି ମୁକୁନ୍ଦର ଦନା ବୋଲି ଡାକିଲ ଆସୁ ଆସୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଟ ହଟା କରିଦେଉଛୁ ନା ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇଦେବ କଣ ହେଇଛି କି ହଁ ତମେ ରାତି ଯାକ ଦିନ ଯାକ ବୁଲୁଛ କାମ ଧାମ କିଛି କରୁନ ହଁ କିରେ ଖଚ କହିବାର କେତେ ଖୁନ୍ଦାଣି କରି ମାରୁଛୁ ମତେ କିରେ ଖଚ କହିବାର କେତେ ଖୁନ୍ଦାଣି କରି ମାରୁଛୁ ମତେ କିରେ ଖଳୁ ବା ଖଡୁ ପାଇ ତୁ ଖାଇବୁ କେବେ କିରେ ଖଟିଲା ଦିନୁ କରା ଦେଇ ନାହୁଁ ହାତେ ଲାଜର କଥା ହେଇଟା ଖଟିଲା ଦିନ କନା ଖୁଣ୍ଡି ଦେଇନ କି ଖାଲି କଥାଟା ବଡ ବଡ ନାଇଁ କି ଦେଖ 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 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ଦେଖୁନୁ ତାପରେ ଦଉନ ଆଲ ଏକ ତଡ଼ ଗଡ଼ଇ ପା ମରି ଗଲି ନିଶ୍ଚୟ ବେତ ହସ୍ତ ଧରି ଏକ ତଡ଼ି ଗଡ଼ି ପା ମରି ଗଲି ନିଶ୍ଚୟ ବେତ ହସ୍ତ ଧରି କଲା କି ମୋର ଅନେକ ସମ୍ପଦ ସରି କିଲୋ ଗଲି କି ମୋର ବିବାହ ହେବି ବୋଲି କରି देखिले जानी पारु ना देखिले जानी पारु पूरा एटा देखो कि से देखो कि एटा थाबे छिया पड़ो कि सेटा खाली खाना 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 एटा टमाटर टमाटर ଆମ ପିଲାଟା ଭଲ ହୁଏ ତମେ କହିದ್ರೆ ଯେ ପିଲାଟା ଭଲ ନା ଆଉ ଜାଣିନି କେମିତି ଆମ ପିଲା କାମ ଜାଣିନି ଆଉ ପାଖରେ ଥିଲେ ସଦାବେଳେ ସଦାବେଳେ କୋନି ଦିଅ ତୋର କୋନି ନାଇଁ କର ତମଟା ଆମେ ତ କଷ୍ଟ କରିବୁ ହଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ଗୋଟେ କିରେ ଘରେ ତ ନଥିଲା କେରା ଘୋଡ଼ା ଯୋଗାଇ ନଥିଲୁ ବଞ୍ଜରା ଚାଲୋ ଘରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଯୋଗାଉଥିଲେ କିରେ ଘରେ ତ ନଥିଲା କେରା ଘୋଡ଼ା ଯୋଗାଇ ନଥିଲୁ ବଞ୍ଜରା କିରେ ଘରେ ତ ନଥିଲା କେରା ଘୋଡ଼ା ଯୋଗାଇ ନଥିଲୁ ବଞ୍ଜରା କିରେ ଘୋଷରା ତତେ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିଲେ ପରା କିରେ ଘଇତା ପଣ ରଖି ଦେଇଥା କତରା
যথা 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 সমস্ত মঙ্গল হই যথা 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 যুবক সংঘ ভক্ত অଛନ୍ତି পেছনে চাহনা অଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ যথা 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 ଚୋର ଭୟରୁ ଦୂର ହୁଏ ଯଥା ଶାନ୍ତି ହୁଏ ଯଥା ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଯଥା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ତ କାହିଁ